हाय पिला माने चैनल को स्वागत। आज आम वीडियो लेक्चर रे क्लास 10 इंग्लिश रो नॉन डिटेल्ड लेसन द विलेज जज रो एग्जाम ओरिएंटेड 22 टा एमसीक्यूज देखिबा। एग्जाम रे ए एमसीक्यूज रु बारंबार प्रश्न आसुची, तमे एंड पर्यंत देखो। तमे एग्जाम रे किछि भी क्वेश्चन छाडी के आसीबनी ए चैप्टर रु। चलो आज रो वीडियो लेक्चर को आरंभ करिया पिला माने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देइछि, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द विलेज जज। विलेज जज स्टोरी रो ऑथर किए, लेखक किए? ऑप्शन ए देइछि एरन टागोर, बी देइछि लियो टोल्स्टॉय, सी देइछि मुंशी प्रेमचंद, डी देइछि एंटोन चेकव। ऑप्शन सी पिला में राइट आंसर हबो। प्रेमचंद होउचंती स्टोरी विलेज जज रो राइटर, एंटोन चेकव बेगर रो राइटर। मन रखिबो। हु आर द कैरेक्टर्स डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। केउं सब कैरेक्टर बा केउं सब तमरो चरित्र को प्रथम स्टोरी रो प्रथम पार्ट रे वर्णना करा हैछि। प्रथम पार्ट रे पिला माने प्रथम तो डिस्क्राइब करा हैछि जे जुमन इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ ओल्गू। ओल्गू चौधरी जुमन से कर क्लोज फ्रेंडशिप अछि बोली डिस्क्राइब करा हैछि। आउ जुमन रो फैमिली मेंबर्स जेमिति कि तार वाइफ करिमन आंट ओल्ड आंट इनको विषय भी डिस्क्राइब करा हैछि। तनो ऑप्शन बी राइट आंसर जुमन करिमन आंट एंड ओल्गू। बाकी जहाँ स्टोरी रो कैरेक्टर्स अछंती सेमानकु नेक्स्ट पार्ट रे डिस्क्राइब करा हैछि। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन द स्टोरी द विलेज जज। विलेज जज स्टोरी रो क्लोज फ्रेंड कौ माने अटंती, केउ माने केउ दुई जण भितर क्लोज फ्रेंडशिप थिबार कथा लेखा जाइछि बा डिस्क्राइब करा हैछि। ऑप्शन ए दैछि ओल्गू एंड समझू, ऑप्शन बी दैछि जुमन एंड ओल्गू, ऑप्शन सी दैछि आंट एंड करिमन, ऑप्शन डी दैछि जुमन एंड समझू। एटा हबो पिला माने ओल्गू एंड जुमन। जुमन शेख आउ ओल्गू चौधरी मध्य रे क्लोज फ्रेंडशिप थिला। 4 नंबर क्वेश्चन, हु वाज जुमन्स वाइफ। जुमन रो वाइफ किए थिला? जुमन रो वाइफ करिमन, सरिमन, नरिमन, मरिमन। ताले ऑप्शन हबो ए राइट आंसर, करिमन वाज जुमन्स वाइफ। तापर देखिबा नेक्स्ट। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, हु हैड ए स्मॉल पीस ऑफ प्रॉपर्टी। माने कहार गोटे छोटो टुकुड़ा जमी थिला बा हु हैड ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। ओल्गू, ऑप्शन सी करिमन, ऑप्शन बी जुमन, ऑप्शन डी जुमन्स आंट। एटा हबो पिला माने कोन? जुमन्स आंट। जुमन को आंट रो पाखरे गोटे छोटो पीस प्रॉपर्टी थिला बा छोटो पीस लैंड थिला, जहा को पाइबा पई जुमन से चेष्टा करूथला, तांको परसुएड करूथला, मनैबा को चेष्टा करूथला। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी जुमन एंड करिमन वर वेरी डेश टू द आंट। जतबे प्रॉपर्टी रो ट्रांसफर हे गला, जुमन आ करिमन आंट को प्रति केमिति हे गले बा आंट को प्रति तांकर बिहेवियर केमिति हैला। आंट को प्रति बिहेवियर तांकर हार्श और र्यूड हेतिला, काइंड एंड लविंग हेतिला, काइंड एंड केयरिंग हेतिला, काइंड एंड कोऑपरेटिव हेतिला। देखो पिला माने काइंड रिलेटेड किछि भी होबोनी। काइंड रिलेटेड दयालु तो सेमाने नथिले आंट को प्रति जतबे ट्रांसफर हे गला प्रॉपर्टी। सेतबे तीनटा ऑप्शन कोन हेजिबो? एलिमिनेट हेजिबो। ऑप्शन ए राइट आंसर, हार्श एंड र्यूड सेमाने कठोर एवं कोन सेमाने क्रोधित उनको प्रति हेतिले, तांको खराब व्यवहार करथिले, आचरण करथिले। 7 नंबर क्वेश्चन पिला माने, व्हाई डिड द आंट थ्रेटन जुमन टू कॉल ए पंचायत। जुमन को काहे की आंट धमक देले जे गुडे पंचायत डाकिबे बोली? काहे देले? ऑप्शन ए दैछि जुमन सेपरेटेड हार। जुमन तांको अलगा करि देले। ऑप्शन बी दैछि जुमन फोर्सिबली टुक अवे हार प्रॉपर्टी। जुमन तांकर संपत्ति को जबरदस्त करी नै गले। जुमन गॉट एंग्री विथ हार। जुमन तांको ऊपर रागिले। जुमन इल ट्रीटेड हार। जुमन तांको खराब व्यवहार कले। एटा पिला माने हबो। जुमन तांको खराब व्यवहार कले, सेतपे जुमन रो आंट कोन कले, तांको धमक देले जे मुडे पंचायत डकेइबी। थ्रेटन माने पिला माने धमक देबा बा भय देखेइबा। क्वेश्चन नंबर 8, समझू साहू वाज डेस। समझू साहू कोन थिला? भाई प्रोफेशन समझू साहू कोन थिला? एडवोकेट, फार्मर, विलेज जज, ए बिजनेसमैन। पिला माने स्टोरी रो लास्ट पार्ट को हमर डिस्क्राइब करा हिची जे समझू साहू गोटे विलेज रो बिजनेसमैन थिला, जे कि गोटे इक्का नै कि टाउन को जाउतला। सेठी किछि जिंस को से एक्सचेंज करी कि गां पुनी किछि जिंस रिटर्न नै कि आसुतला, आ से जिंस को गां रे सेल करूतला। तापर देखिबा पिला माने कोन 9 नंबर क्वेश्चन, बट टुडे आई फील श्योर दैट गॉड हिमसेल्फ स्पीक्स थ्रू द पंच। हु सेड दिस। किंतु आज मु अनुभव करूची जे भगवान कोन करंती, कथा हुअंती बा भगवान कथा कहितांती पंच माध्यम रे, पंच द्वारा। एटा किए कहिची? देखो जेतेबेले फास्ट पंचायत बसितिला, अलगू चौधरी को पंच करा जायतिला। अलगू चौधरी
ସେତେବେଳେ ଡିସିସନ ଦେଇଥିଲା ଜୁମନ ଶେଖର ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ। ଜୁମନ ସେତେବେଳେ ଅଲଗୁ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜୁମନ ନିଜେ ବୁଝି ପାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲା ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଭଗବାନ କଣ କୁହନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ଵାରା, ପଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା। ପଞ୍ଚ ନିଜେ କିଛି ମନରୁ କହେନି, ପଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ କହିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚର ଭଏସ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଏଇ କଥା କିଏ କହିଛି? ଜୁମନ ଶେଖ କହିଛି। ଜୁମନ persuaded Ant to transfer her days to his name। ଜୁମନ ମନେଇ ନେଲା ଆଣ୍ଟ କୁ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ। ଜୁମନ persuade କରିଲା, ମନେଇ ନେଲା ତାର ପ୍ରପର୍ଟି କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ। ଏଠି ଦେଇଛି ଅପସନ ଏ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ନାମେଣ୍ଟସ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସ୍ମଲ ହାଉସ, ସ୍ମଲ ପିସ୍ ଅଫ ପ୍ରପର୍ଟି। ଏସବୁ କିଛି ବି ହବନି। ଅପସନ ସି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ସ୍ମଲ ପିସ୍ ଅଫ ପ୍ରପର୍ଟି ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମନେଇଥିଲା। ମନି ଡଜ ନଟ୍ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଟ୍ରିଜ୍, ଟଙ୍କା ଗଛରେ ଫଳେ ନାହିଁ। ହୁ ସେଡ୍ ଦିସ୍, ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି ଜୁମନ, ବି ଦେଇଛି ସମଝୁ, ସି ଦେଇଛି ଆଣ୍ଟ, ଡି ଦେଇଛି ଅଲଗୁ। ଦେଖ ଟଙ୍କା ଗଛରେ ଫଳେ ନାହିଁ ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଜୁମନ ଶେଖ କହିଛି ଆଉ ତା ଆଣ୍ଟ କୁ କହିଛି। ଆଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ଗିଭ୍ ମି ସମ୍ ମନି ଏଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ କୁକ୍ ସେପାରେଟଲି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ଜୁମନ ଶେଖ କହିଥିଲା ଯେ ଟଙ୍କା ଗଛରେ ଫଳୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଜୁମନ ଶେଖ କହିଛି। ତାପରେ ଅଲଗୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଓପନ ହିଜ ମାଉଥ ଆଟ୍ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକଜ ଡେସ୍, ଅଲଗୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ତାର ମୁହଁ ଖୋଲିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ, କାରଣ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ହେଲ୍ପ କରିମନ, କରିମନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଜୁମନ ୱାଜ ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ ହିଜ ଓନ୍, ଜୁମନ ତାର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଥିଲା। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଜୁମନ, ଜୁମନକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଜୁମନ, ଆଚ୍ଛା ହି ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଜୁମନ, ହି ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ, ଆଚ୍ଛା ଅପସନ ରିପିଟ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତମର ଏଟା ସି ଅପସନ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ହବ ସି ବା ଡି, ଏକା କଥା क्वेश्चन ଅପସନ ତ ରିପିଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହବ ସି ୱାଣ୍ଟେଡ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଜୁମନ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଦେଇଛି? ଅଲଗୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଓପନ ହିଜ ମାଉଥ ଏଟ୍ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକଜ ଡେସ୍, ସେ ତା ମୁହଁ କାହିଁକି ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ବି ହବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଅପସନ ଏରର ଅଛି, ରିପିଟ ତ ହେଇଛି ତାପରେ ଆନ୍ସର ବି ଏଟା ହେଇପାରିବନି। ଅପସନ ବି ହବ ଜୁମନ ୱାଜ ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ ହିଜ ଓନ୍, ଜୁମନ ତାର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗୁ ଆଣ୍ଟ କୁ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ କୁ ତ ଆସିଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ମୁହଁ ସେଠି ଖୋଲିବିନି। 13 number question, ଅଲଗୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାଶ ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ବିଟୱିନ୍ ଅଲଗୁ ଆଣ୍ଡ ଜୁମନ, ଅଲଗୁ ଆଉ ଜୁମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ତାକୁ ଅଲଗୁର ବିଚାର ବା ଅଲଗୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ କଲା? ୱିକେଣ୍ଡ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଲା ବା ମଜବୁତ କଲା, ବ୍ରୋକ ଅପ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ ଗଠନ କଲା ବା ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏଟା ହବ ଅପସନ ସି ବ୍ରୋକ ଅପ୍। ବ୍ରୋକ ଅପ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କିଏ? ଅଲଗୁର ଜଜମେଣ୍ଟ। ଅଲଗୁର ଯୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ଜୁମନର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜୁମନର ଆଉ ଅଲଗୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଅଲଗୁର ଜଜମେଣ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଭଲ ଜିନିଷ, ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍। ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ, ବ୍ରେକଅପ୍ ଭଳି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ବା କାନ୍ଧି ପକେଇବା, କାନ୍ଧି ପକାଇବା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯିବା, ସେଟା ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର। 14 ନମ୍ବର क्वेश्चन କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। 14 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜୁମନ୍ସ ଆଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଡ ହିମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରିମନ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ ହିମ୍ ଡେସ୍। ଜୁମନର ଆଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲା କରିମନ ବିରୋଧରେ, ଆଉ କଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତାକୁ କଲା? ଟୁ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି, ଟୁ ଗିଭ୍ ସମ୍ ମନି, ଟୁ ଗିଭ୍ ସମ୍ ଫୁଡ, ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଏ ହାଉସ ଫର ହିମ୍। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଜୁମନର ଆଣ୍ଟ କଣ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା, ତାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ଜୁମନ ଶେଖକୁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିଉଡଲି ବିହେଭ କରିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲା? ସେ କହିଲା ମତେ ଯଦି ରିଉଡଲି ବିହେଭ କରୁଛ, ମତେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦଉନ, ତାହେଲେ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ଟୁ ଗିଭ୍ ସମ୍ ମନି, ଗିଭ୍ ମି ସମ୍ ମନି, ଆଇ ୱିଲ୍ କୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସେପାରେଟଲି, ସେଇ କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଟା ଅପସନ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ ପିଲାମାନେ। ଜୁମନର ଆଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲା, କଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ? ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିଛି ଦେଇଦେବାକୁ। 15 ନମ୍ବର क्वेश्चन, will you hesitate to say the honest thing because you fear a quarrel? Who said this? କଣ ତମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ? ହେଜିଟେଟ୍ କରିବ ମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ ସତ କଥା କହିବାକୁ, କାରଣ ତମେ ଗୋଟେ ଝଗଡାକୁ ଭୟ କରୁଛ, ଏଇ କଥା କିଏ କହିଛି? এই କଥା ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ କହିଛି, ଅପସନ ସି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଶେଷରେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବାକୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ତାର, ସେତେବେଳେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ଆଉ ଯଦି ଯିବି ମୋ ମୁହଁ ଖୋଲିବିନି, କାରଣ
जुमन शेख मोर गोटे ओल्ड आउ क्लोज फ्रेंड तेणु आंट सेठी ताको कहउचंदी जे कोन तमे सत कथा कहबा पई कुंठाबोध करिवो कारण तमे गोटे क्वारेल को भय करूछ और एही कथाटा हार्ट रे इको भी हिची बार बार तेणु एटा आंट हेजिबो आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 द फास्ट पंचायत मेड डेस फास्ट पंचायत कोउटी बसितिला ऑप्शन ए इन एन ओपन फील्ड ऑप्शन बी इन द पंचायत ऑफिस ऑप्शन सी अंडर ए ट्री ऑप्शन डी इन द विलेज टेंपल एटा हबो ऑप्शन सी अंडर ए ट्री गच्छ तळे गुडे बसितिला। सन हैव फियर ऑफ गॉड द पंच इज nobody's friend or enemy जुमन्स आंट सेड दिस टू डेस पुओ भगवान को उपरे भय रख पंच कहार बंधु किंबा शत्रु नुहंती जुमन आंट एई कथा काहाकू कहिछि जुमन आंट एई कथा काहाकू कहिछि पंच कहार बंधु किंबा शत्रु नुहंती भगवान को उपरे भय रख एटा जुमन आंट जुमन को कहिछि कारण जुमन हेटी गोटे आरोगांस नेचर देखौतला गर्वी भाव देखौतला एवं से कोन मिसबिहेव सेठी भी करिया को ट्राई करतला का संगरे जुमन तार निज आंट संगरे पंचायत रे मध्य तेणु से एई कथा कहिचंदी। 18 नंबर देखो एट द फास्ट पंचायत अलगू स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस डेस प्रथम पंचायत रे अलगू प्रश्न पचारिबा आरंभ कला काहाकू सॉरी एट द फास्ट पंचायत अलगू स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस डेस माने रिगार्डिंग डेस बा रिलेटेड टू डेस कहा रिगार्डिंग से पचारिथिला व्हिच वर टू इजी व्हिच वेंट अगेंस्ट जुमन व्हिच वर नॉट डिफिकल्ट व्हिच जुमन फाउंड हार्ड टू आंसर एटा पिला माने हबो ऑप्शन डी माने प्रथम पंचायत रे अलगू एमिति प्रश्न पचारिथिला जोडा कि जुमन आंसर दबाकू बहुत डिफिकल्टी फेस करथिला कष्ट अनुभव करथिला कारण देखो जुमन वाज ए accused जुमन वाज ए accused से गुटे कोन थिला दोष करथिबा अभियुक्त थिला से रियल ले से कोन गुटे अभियुक्त थिला तेणु से जते बेले ताकू प्रश्न पचारा गला सेते बेले से ता भूल करथिबारु से सठिक उत्तर देई पार नथिला ताकू कष्ट लागितिला उत्तर दबारे से डिफिकल्टी फेस करथिला सेतमे ऑप्शन डी। तापर देखिबा 19 नंबर देखो they think it proper that ant should have a monthly allowance से माने भलो भाबरे चिंता करछन जे आंट को गुटे मासिक भत्ता बा पाउना मिलिबा उचित दे इन द अबव सेंटेंस रेफर्स टू डेस दे काहा को रेफर करूची एटा हबो जुमन एंड करिमन करिमन एंड जुमन द एल्डर्स ऑफ द पंचायत द विलेजर्स एटा हबो एल्डर्स ऑफ द पंचायत पंचायत रो बड़ माने कोन भलो भाबरे चिंता करछंती जे आंट को गुटे मासिकिया भत्ता मिलिबा उचित मासिकिया भत्ता मिलिबा उचित एटा शेषर निष्पत्ति हला परे जो एटा के डिक्लेयर करछि अलगू चौधरी डिक्लेयर करछि जे बड़ माने विचार कर नै छंती जुमन हला तमरो किछि त्रुटि रहिछि तेनु जुमन तुमको कोन दबाउ पड़ियो मासिकिया अलाउंस दबाउ पड़ियो काकू मासिकिया अलाउंस आंट को दबाउ पड़ियो नचेत तमे जो प्रॉपर्टी नै छ सेडा को फेरैबा पड़ियो। Why was there a break between the friendship of Olgu and Juman जुमन और अलगू को फ्रेंडशिप रे काहे की फाटा आसीतिला Olgu quarreled with Juman. Olgu judgment went against Juman. Juman scolded Olgu. Koriman misbehaved Olgu. Koriman ହେଲା जुमन शेखर वाइफ करिमन अलगू सहित खराब व्यवहार करथिला जुमन अलगू को गाली देथिला अलगू झगड़ा करथिला जुमन सहित अलगू जजमेंट वेंट अगेंस्ट जुमन एटा ऑप्शन बी हे जो अलगू जजमेंट वेंट अगेंस्ट जुमन दैट्स व्हाई देयर फ्रेंडशिप ब्रोक डाउन बा भांगी होला तांकर फ्रेंडशिप सेति पई अलगू जजमेंट वेंट अगेंस्ट जुमन अलगूर विचार जुमन विरोध रे थिला एते भलो बंधु हे कि अलगू ता विरोध रे विचार देला सेति पई तांको बंधुता भांगी होला। आफ्टर द डेथ ऑफ अलगूज फर्स्ट बुलक अलगू सस्पेक्टेड दैट डेस अलगूर प्रथम बुलक मरि गला परे अलगू कोन संदेह कला अलगू संदेह कला कोन देखिबा ऑप्शन देछि जुमन हेड पॉइजनड हिज बुलक जुमन तार बुलक को पॉइजन दे दिथिला द बुलक हेड बीन सफर्ड फ्रॉम फीवर बुलक ज्वर रे पीड़ित थिला the bullock had eaten a lot bullock बहुत खाई देथिला समझू had not given any food to the bullock समझू किछि खाइबा को देइ नथिला एटा जुमन संदेह करथिला तार जेतबे दीटा सॉरी अलगू संदेह करथिला अलगू दीटा बुलक किनिथिला जेतबे फास्ट बुलक मरि गला अलगू आ तार वाइफ मध्य संदेह कोन करथिले जे जुमन आम ऊपर राग रखी केमिति करिछि आ जुमन आम बुलक को पॉइजन दे दिछि विष दे दिछि एटा ऑप्शन ए राइट आंसर हबो who said long live the god that is the punch किए एई कथा कहिथिला लंबा दीर्घ दिन बंचंतु भगवान जे कि पंच अटंती
ତାମାନେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲେସିଂ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ଗଡ୍ ଲମ୍ବା ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଏଠି ଗଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପାରିଜନ ହେଇଛି ପଞ୍ଚର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚକୁ ଗଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଲିଭ୍ ଦ ଗଡ୍। ଗଡ୍ କିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆୟୁଷ ଦେଇପାରିବ, ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବ। ଏଠି ପଞ୍ଚ କିଏ ଥିଲା? ଜୁମନ ଶେଖ ଥିଲା। ଜୁମନ ଶେଖ କୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲା, କିଏ କହିଥିଲା? ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ। ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଶେଷରେ ପାଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତଟା ବସିଥିଲା, ଅଲଗୁ ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟକୁ ନେଇକି ଅଲଗୁ ଆଉ ସମଝୁ ସାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଥିଲା ତା ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଲଗୁ ସପକ୍ଷରେ ବିଚାର ଯାଇଥିଲା। ସେ ପୁଣି ତାର ଶତ୍ରୁ ବନିଯାଇଥିବା ତାର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ପଞ୍ଚ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲଗୁ ଛିଡା ହେଇକି ଖୁସିରେ ଚିୟର ହେଇକି କହିଥିଲା ଯେ ଲଙ୍ଗ ଲିଭ୍ ଦ ଗଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପଞ୍ଚ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ତମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଚ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ତାହେଲେ କରିନିଅ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।